स्वाद मसला में चाहे दे देगी तेल में चाहे ढाल दूची तो मसला थुआ है भल हो किए सी कर। नमस्कार सांग मैंने नमस्कार। आज वीडियो आपको स्वागत करुच्ची। आज आज के बारे आज हूँ बुधवार। आज बुधवार आउ सांग मैंने आज बुधवार को जाई कौन पाम्पलेट माछ आनी आज भी मुझे जाइनि कुआडे घर कम टे होता तेणु कम सरला सदाले मो विरुद्ध रही मो विद्रोही मो विरोधी पार्टी सी सदाले मो विरोध रही मोर विरोधी पार्टी आंटी पार्टी हो रही तेणु खाया मागला बेलू कहला आज चैलेंज करवा चैलेंज मत बारंबार हार आज तुम निजे हार से सांग मैंने देखुए भात केमती बढ़ाई मु कहीं कहबी से जाओ ना कहीं मु छाड़बी निश्चय ताको तार प्रतिशोध नेबी से मु तैयार होगी आसी रेडी। हाँ आ सांग मैंने सदा भी कही आसुची आज भी कही वीडियो टी भल लगी था चैनल टी लाइक कर सब्सक्राइब करदे। सब्सक्राइब करिवे निश्चय करिवे। आओ रेडी। हाँ 3 2 1 स्टार्ट। ना कांधिया टे चकटी दबा टे कांधिया चपटे रोही भाकुर पाम्पलेट माछ टे अलग लगुच से भल लगे माने तेलिया रोही भाकुर पाम्पलेट माछटा तेलिया माछटा तो हेथुरु टे भल लगे। मोर मुंड मत मुंड खाया पड़े ना मोर लांज देखो तुम ये सांग मैंने जानते किए जीत किए हार। पल मीठा बढ़िया मीठा ना सांग मैंने आगु जहाँ भल था ए भिडियो बसला जो मोर से विरोधी पार्टी हो जाए तथापि मुझे छाड़बी जीति पार जमा जीति पार तुम जीत
ତୁ ଯାଉନା କାହିଁକି ମାଛଟା ରାନ୍ଧୁଛି ଭଲ, ଚିକେନଟା ବି ଭଲ ରାନ୍ଧୁଛି, ମଟନ୍ ବି ରାନ୍ଧୁଛି ଭଲ। ରୋଷେଇଟା ଶିଖିଛି। ଆଉ ଶିଖିଛୁ? କାହାଠୁ ଶିଖିଛି? ଆପେ ଆପେ କରୁଛି। ମଉସା ରାନ୍ଧନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖେ, ବେଶୀ ନାହିଁ କରୁଛି। ମତେ କେହି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ନା ସ୍ୱାଦ ମସଲା ମେଞ୍ଚା ଦେଇକି ତେଲ ମେଞ୍ଚା ଢାଳି ଦେଉଛି, ଆଉ ତ ମସଲା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଭଲ ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ଇଏ ନେଇ ସିଏ କରିବ ଆଉ। ତମେ କରିବ ଦେଖିଆ। ମସଲା ଥୁଆ ହେଲେ ଖାଲି ହେଇଯିବ ମନକୁ, ଆଉ ତା ଭାଗ ମାପ ନଦେଲେ। କମ ରୋଷେଇଆ ମୁଁ କ'ଣ ଏମିତି କରିପାରିବିନି? ଆଉ କରିବ ଦେଖିଆ କେଉଁଦିନ। ମାନେ ମୁଁ ଦିନେ ମାଛ ତରକାରୀ କରିବି। ତୁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ଖାଉଛି, ମୋତେ ରୋଷେଇ ଆସିନି। କେଉଁଦିନ ବାଢ଼ି ଖାଇବନି, ଆଉ ତମେ ରାନ୍ଧିଦେବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାତ ବାଢ଼ିକି ଖାଇବିନି, କି କଂସା ତାଟିଆ ମାଜିବିନି। ଆସିକି 48 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ କର୍ମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ କରିନି। ପଛେ ଭାତ ଖାଇବିନି, ଉପାସ ରହିଯିବି, ବାଢ଼ିକି କେବେ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ନା। ପୁଅ କାମ ଅଣ୍ଡିରି ପୁଅ କରିବେ, ମାଇକିନିଆ ଝିଅ କାମ ମାଇକିନିଆ ଝିଅ କରିବେ। ତମ କାମ ଆମେ କରିପାରିବୁନି, ଆମ କାମ ତମେ କରିପାରିବନି। ହୋଟେଲ ମାନେ କିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛି? ସିଏ ରୋଷେଇ ଆଜି ରହିଛନ୍ତି, ଶିଖିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ହାରିଯିବି। କାରଣ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ ଭାତ ବଢ଼ାରେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ସିନା ଗଣି ଦେବି, ଭାତକୁ କ'ଣ ଗଣି ଦେବି, ଭାତରେ ସେ ଚିଟିଂ କରୁଛି। କ'ଣ କରିବା? ସବୁଦିନ ଖାଇବ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୁଁ ଜିତିବି। ଗପୁଛୁ କାହିଁକି? ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଭୁଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦଉଛୁ। ଗୋଟେ ବାହାଘରିଆ ବାଜା କ'ଣ ପ୍ରସେସନ୍ ଆସୁଛି, ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଜୋରସୋରେ।
जहाँ चेष्टा जिते चेष्टा कले भी मत हर पारे तेणु भिडियोटी आज ये शेष हो जाइए आज भाई शेष भिडियो मुझे हारीगली मैंने मुझे हारीगली ମୋର ତ ସଇଲା। सी आज जीतीगला और जीति जाऊ और सांग मैंने आज भी भिडियो शेष है ये ହଁ आउ एक भिडियो देखा हम आउ आमको विदाय दिंतु सांग मैंने भिडियो जब भल लगे चैनल टी लाइक और निश्चय सब्सक्राइब कर ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। এটা मोर अनुरोध रोचु नमस्कार ନମସ୍କାର जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ବାଏ।